Okay nga, di ta maglangay mga higala. Unahon ako, pagpahinomdom mga senior citizens. Palangga magindina akong mga seniors. Ambot, dool sa akong dughan yun. Ako na mong istoryahan, di ba? Dool sa akong dughan kay pamasin na lang, no? Magkabawi ko sa akong pagkulang, sa akong ginikanan. Muna tinuod nga istorya nga nung pinangga ni Fred Amora ang mga senior citizens. O, sa akong panahon, so nagkatigulang na silang, noon, sa tigulang naging silang nanay o si tatay. Si Fred Amora dito sa laing mga lugar, naglangyaw in town. Naningkamot sa iyang kaugalingong pamilya usab. So maurag nabiyaan gid nako sa Gindulman. Nabiyaan nako silang nanay o si tatay nya tigulang na sila di ay. Unya ang atong panimpalad ni abot nga to sa Saudi Arabia. Ato palakpakan ang Dios nga wag ko pasagdi sa kumpaning kamot ni abot sa Saudi Arabia. Unya sa panahon nga nagtuo ko nga daghan ako kwarta. Astilan, no? Ming pauli ko sa among lungsod sa Gindulman. Apan subo kaayo. Tigulang na silang nanay. No, masakiton si tatay. Unya manay istorya sa kinabuhi ni Fred Amora. 2 days after, no? 2 ka adlaw gikan nga miabot ko sa Gindulman, gikan ako sa Saudi Arabia, may dala kong kwarta tambalan si nanay o si tatay. Apan subo gid kayo. 2 ka adlaw nga pag-abot ako sa Gindulman, namatay ang akong amahan. Okay, no? Sakit kayo palandungon pero di man ta ka buot sa kabubuton kanamang ang Dios manggod ang tagiya sa atong kinabuhi, di kita ka supak sa kabubuton. So sa panahon unta nga sa kong tanaw hamugaway na ako nang matiman ako mga ginikanan, apan 2 ka adlaw lamang sa akong pag-abot sa Gindulman, namatay akong amahan. So muna mga higala, muna ang istorya nga nung pinangga gyud ni Fred Amora. Maningkamot ko mga higala. Nga sa mata sa Dios ug sa mata sa tao, mapasaylo ko sa maingon ta pagpasagad na ko sa akong panahon. Nabiyaan na ako mga ginikanan. So hinatunta no, mapasaylo ko sa Ginoo. Pilagi maningkamot ko nga ako may pakita sa Dios ug sa tao karon sa akong panahon na maka-focus ko sa mga senior citizens, akong pag-atiman, akong bawion adto kanila. So mga seniors, ha? Sige.